ए संध्या समय उपासना करिबा पूर्वर आम माने प्रत्येक निज निज को समर्पण करिबा प्रार्थना करी आज उपासना को आरंभ करिबा। माने प्रत्येक मस्तक नत करू चक्षु बंद करू एवं अंतरर चक्षु को आमने प्रभु आड़े दृष्टिपात करू। हालेलुया 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 प्रेज विद द लॉर्ड प्रेज विद द लॉर्ड प्रेज विद द लॉर्ड। सदा प्रभु आमनकर परमेश्वर आमे तुम धन्यवाद करूछु तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूछु पिता। तुमे आमनकर रक्षक चालक पालक परमेश्वर अट तुमे आमनकर दयामय परमेश्वर अट सेतिपाई तुम धन्यवाद हो तुमरी गौरव हो तुमर प्रशंसा हो पिता। प्रभु धन्यवाद करूछु प्रातः कालरू ए पर्यंत तुमे सहवर्ती परमेश्वर हेल जीवित मान मध्य रखिअछ सेतिपाई तुमर धन्यवाद करूछु। आओ प्रभु तुमरी पवित्र मंदिर मध्य को तुमे आम को आनिल तुम लोक मान सहित बसी तुम उपासना करिबा पाई तुमरी गौरव करिबा पाई सेतिपाई आमे तुम धन्यवाद करूछु तुमरी गौरव करूछु पिता। प्रेमिक प्रभु उपासना पूर्वर आम प्रत्येक निज निज को समर्पण करूछु तुमे आम को आशीर्वाद कर। जदि आम मध्य ए प्रकार कौन तुमरी अप्रीतिकर विषय किंबा विशृंखलार विषय थाए तुमे जीशु नाम रे दूर कर। आओ प्रभु तुमरी पाई तुमे आम को व्यवहार कर जेपरी आमने आमनकर मन आत्मा प्राण शरीर को एकत्र करी सत्य आत्मा रे तुम उपासना करि पारू सेतिपाई तुमे दया कर प्रभु तुमे दया करी अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर प्रभु जेते जणा माने आसीअछु प्रत्येक जेपरी आमने आशीर्वाद अंशी हेबु सेतिपाई तुमे दया कर। केही मध्य जेपरी अन्य मनस्क न होई आमने सत्य आत्मा रे तुम उपासना करि पारू सेतिपाई तुमे दया कर। तुमरे आत्मांकर उपस्थिति को अनुभव करिबा पाई योग्यता प्रदान कर। पवित्रतार मनोभाव तुमे दियो पवित्रतार वातावरण तुमे आमान को प्रदान कर। तुमे दया कर केही मध्य जेपरी आमने खाली हाथ रे फेरी न जाऊ आमानकर आजिर ए उपासना आमानक निमंते आशीर्वाद रो उपासना हेउ। जदि के असुस्थ अछु उपासना द्वारा जेपरी आमने सुस्थता लाभ करि पारू जदि के चिंतित अवस्था रे अछु आमानकर समस्त चिंतार भार जेपरी एही समय रे दूर हेबो। जदि के अभाव मध्य रे अछु पिता एही समय रे आमानकर प्रत्येककर अभाव जेपरी मोचन हेबो सेति पाई तुमे दया कर प्रभु तुमे दया करी अनुग्रह कर। सब भार तुमको देई पुणी निज निज को तुम निकट रे समर्पण करी एही क्षुद्र निवेदन यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमने एही गीत गान करिबा आमनकर एही प्रशंसा गीतिमाला बहिर 4 पृष्ठार गीत आसो आसो सबे आमे गीत गाइबा ए गीत गाइ आमे प्रभु को प्रशंसा करिबा आ प्रभु को सम्मान देबा उद्देश्य आमे समस्त ठिया ही ए गीत गान करिबा। हिंदी रे लेखा अछि कोन ओडिया रे नाही ओडिया रे अछि एटा पार अछि आसो आसो सबे आमे गीत गाइबा आमे प्रत्येक ठिया ही ए गीत गान करिबा। जो मान पाते बही नहीं से माने दया कर ताली मारी प्रभु का प्रशंसा करें गीत गाइबा। आसो सबे आमे गीत गाइबा आसो आसो सबे आमे गीत गाइबा जय
ଅଛି ଆମମାନେ ଦୁଇଟି ଅଂଶରୁ ତାହା ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ କେବଳ 9 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ କେବଳ 9 ପଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ 9 ପଦ ରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଲେଖ ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମାନେ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 7 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ତହିଁରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ ଭୟ ନ କର କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ପିତା ଯୋନାଥନ ସକାଶୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଓ ତୁମ ପିତାମହ ସାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବି ଓ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ମୋହର ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା ମୁଁ ତ ମଲା କୁକୁରର ପରି ଆପଣ ଯେ ମୋତେ ଅନେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଏପରି କ'ଣ ତେବେ ରାଜା ସାଉଲଙ୍କର ଦାସ ଶିବକୁ ଡାକି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ କର୍ତ୍ତାର ପୁତ୍ରକୁ ସାଉଲଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଲି ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ତୁମ ଦାସମାନେ ତାହା ପାଇଁ ଭୂମିର କୃଷିକର୍ମ କରିବ ଓ ତୁମ କର୍ତ୍ତାର ପୁତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତଦୁତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣିଦେବ ମାତ୍ର ତୁମ କର୍ତ୍ତାର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତ ନିତ୍ୟ ମୋହର ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବ ଏହି ଶିବ 15 ପୁତ୍ର ଓ 20 ଦାସ ଥିଲେ ତେବେ ଶିବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣ ଦାସକୁ ଯେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କରିବ ମଫିବୋଶତ ବିଷୟରେ ରାଜା କହିଲେ ସେ ଏକ ରାଜପୁତ୍ର ପରି ଆମ୍ଭ ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବ
सेई मफीबोशत एक सान पुत्र थिला, ताहार नाम मिखा। पुणी शिवर गृहरे बासकारी समस्त लोक मफीबोशतर दास हेले। एही रूपे मफीबोशत जेरुसलेम रे बास कला, आउ से नित्य राजमेजरे भोजन कला। ताहार 2 पाद छोटा थिला। प्रभु पठित अंश आम को आशीर्वाद करंतु। एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई एवं पालन करिबा पई आम को ऊर्ध्वरु साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। ए समय प्रभुंकर प्रशंसा उद्देश्य आम आउ गोटे गीत गान करवा। आमकर यही प्रशंसा गीतिमाला बही 5 पृष्ठा। हालेलुया होसाना, जीशु नामे हेउ वंदना, से जे महान सर्व नामे महाजीवन। ए गीत गाय प्रभुंकर प्रशंसा करवा। माने बसी थाई गीत गान करवा। गीत गाउथिबा समय प्रभुंकर सेवा कार्य पे आनिथिबा गान गुडी को आमे संग्रह करवा। हालेलुया हालेलुया होसाना, यीशु नामे हेउ वंदना। हालेलुया हालेलुया होसाना, यीशु नामे हेउ वंदना। से महान सर्वशक्तिमान, से महान सर्वशक्तिमान, जेनो ताको नामे जीवन।
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का नाम धन्यवाद हो। निश्चित भाव आम प्रभु स्तुति वंदना पूजा अर्चना पाइबा एकमात्र योग्य परमेश्वर पुणी से उच्च और उन्नत परमेश्वर स्व गौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर कोटि कोटि दूतगण सरापगण किरुबगण पुणी चारि प्राणी 24 प्रार्थना प्रशंसा महिमा संभ्रम गौरव पाइबा परमेश्वर अटंती पुणी तांकर गौरव निमंते से आम मान को मध्य मनोनीत करी अछंती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ए समय रे मु आमनकर संपादक महाशय को अनुरोध करिबी से आसीबे किछि विज्ञापन किछि प्रार्थना अनुरोध जदि अछि ताहले प्रकाश करिबे एवं उक्त प्रार्थना अनुरोध गुड़िक निमंते संगृहित दान निमंते पुणी असुस्थ पीड़ित मानक निमंते आजिर वाक्य निमंते प्रार्थना करा जिवो। आ मु अनुरोध करिबी आमनक मध्यरे प्रभुंकर दास अधिकारी भाई अछंती से समस्त विषय नहीं से बंगाला रे प्रार्थना करिवे आमने प्रत्येक तांकर प्रार्थना रे सहयोग करिबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सर्वप्रथमे प्रभु के नाम रे प्रत्येक मु नमस्कार जनाए आउ थे सदाप्रभु नाम रे धन्यवाद दिए प्रत्येक सभ्य मान को मंडली तरफ मोर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाए। मासर द्वितीय सप्ताह एकत्र हो पारिछु से प्रभु के नाम को धन्यवाद दिए। विशेषकर अनेक असुविधा भितर अनेक कष्ट भितर जंत्रणा भितर अच्छा अनेक शारीरिक दुर्बलता भितर अच्छा अनेक यही सभार उपस्थित हो पारना आम से विशेषकर आम स्मरण करवा जपरी यही सभार प्रत्येक जब आसीपारे कारण आमर आनंदर दिन जे आम वेस्ट बेंगल रही आम उपासना आज उपासना करूँ। आज अन्य जगह देखिले आप ओडिशा नहीं बाहर जिते गले सब द्वार गुड़िक बंद रही किंतु आमपाई एत अनुग्रह कर द्वार खोली रखिंट तथापि अनेक अवहेलित होती आसिया भी इच्छा करूना तेणु प्रभु से अंतर कार्य करते जब से मंदिर को प्रवेश करी जेपरी गोटे गीत रचना करा जो माने मंदिर को आसती आशीर्वाद युक्त होती बोली गोटे सुंदर गीत भी लिखा अच्छी से गीत रचना मुझे तेणु विशेषकर आम प्रत्येक यही मंडली आम उद्योगी हो मंडली आम कार्यकारी हो मंडली आम सेवा आराधना आसीपारू। विशेषकर आमर प्रार्थना निवेदन अच्छी आम प्रातकाल मु नोटिस करी एका भाई आम आसी नी शुणी खबर पाइली एका भाई असुस्थ अच्छा प्रभु नाम को धन्यवाद दिए आज एका भाई पुनराय वर्तमान से उपस्थित अच्छा सुस्थता पाई जाहू प्रभु को धन्यवाद दिए। शॉर्ट भौणी और स्त्री बहुत असुस्थ अच्छा स्वामी ज्वर पड़ी भौणीकर किडनी ट्रबल नहीं सी अच्छा विशेषकर प्रार्थना करवा। बाध्यकता अवस्था जो मैंने अच्छा से विशेषकर आम प्रार्थना करवा। प्रत्येक को प्रार्थना स्मरण करवा। करुणा जो मैंने करुणा पड़ी आज करुणा खाली ख्रीष्ट परिवार नुहे आज प्रत्येक आम समाज आमर बाहर यही जगत में अनेक करुणा आक्रमण कर तेणु आम प्रत्येक आम विशेषकर प्रार्थना कर बोझर सहित आम प्रार्थना करवा कारण आम भावुँ से आम कौन प्रार्थना करवा ता नुहे आमको शिखाई आम प्रतिवेशी आम आम प्रेम दे आम चिंता करवा आम प्रार्थना करवा तेणु आम प्रत्येक बोझर सहित आम जपरी प्रार्थना करूँ देशपाई प्रार्थना करूँ। देश जो अशांति चली आप समस्ते जानती देशपाई विशेषकर प्रार्थना करे। बन्या बहुत जगह बन्या ही अनेक क्षय क्षति होती भूमिकंप प्रतिदिन भूमिकंप हो चली से भूमिकंप प्रत्येक को रक्षा करूँ। यही महामारी यही लॉकडाउन जगह अनेक कार्यक्षेत्र जाइए
ଅନେକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବେ, ଆଜି ପ୍ରାତଃକାଳେ ଉପାସନାରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ସାଧାରଣ ସଭା ଆମେ ପ୍ରଥମ ୱିକ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ, ତାହା କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଡୁବନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ୱିକ୍ରେ ଡୁବନ ହେଉଛି, ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଡୁବନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଆମର ମିଟିଂକୁ ଆମେ ଟିକେ ପଛେଇ ନେଉଛୁ। 22 ତାରିଖରେ 22/11ରେ ଆମେ ମିଟିଂଟି କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସକାଳେ ଆମର ଗିର୍ଜା ବନ୍ଦ ରହିବ, ଉପରବେଳା ଗିର୍ଜାରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଯେପରି ଗିର୍ଜା ହେଉଥିଲା ସେହିପରି ଗିର୍ଜା ହେବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେପରି ଗିର୍ଜା ହେଉଥିଲା ସେହିପରି ହେବ। 22 ତାରିଖ ଦିନ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ତା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବେଳେ ଆମର ଗିର୍ଜା କରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଖାମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଆମର କୋଷାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାମ୍ ନେଇନେବେ। ଆମର ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଆମେ ଦେଉ, ତାଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଯେପରି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ଯେପରି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁ ସେହିପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଟୁକୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ଦେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ବିଶେଷ କରି ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ଯେପରି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାନ ଉପରେ ଆମେ ଦାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ଆମର ବିଗତ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମେ ଆୟ କରିଥିଲୁ, ସଣ୍ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସରୁ 1260 ଟଙ୍କା, ଧନ୍ୟବାଦ 1000 ଟଙ୍କା, ସଣ୍ଡେ ଇଭିନିଂ ସର୍ଭିସରୁ ଆମେ 1463 ଟଙ୍କା, ଅକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଅସନ୍ତା 350 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ମଣ୍ଡେ ପ୍ରେୟାର ମିଟିଂରୁ 260 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସିରୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କିଛି ନାହିଁ, ସିରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ 250 ଟଙ୍କା, ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 4683 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଅଛି ବା ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ମଣ୍ଡେ ପ୍ରେୟାର ମିଟିଂ ଯେପରି 7 ହୁଏ ସେହିପରି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଇ ମଣ୍ଡେ ପ୍ରେୟାର ମିଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ବୋଝ ନେଇ এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଚରଣ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଝର ସହିତ ଦାବିର ସହିତ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆସୁ। ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯେଉଁ ଉପାସନା ହେଉଛି ବା ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେପରି ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯେପରି ଆମେ କରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ଆସିଲାଣି। କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମହାମାରୀ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଉଛି, କରୋନା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖ୍ୟାଲ କରିବାନି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହିଳା ସମିତି ଯେପରି ବୁଧବାର ହୁଏ ସେହିପରି 4ଟା ବେଳେ ହେବ। ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର 8ଟାରୁ ନେଇ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାଙ୍କର ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯିବେ। ଯେପରି 7ଟା ବେଳେ ହୁଏ ସେହିପରି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ମୋ ମହିଳା ସମିତିର ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମହିଳା ସମିତି ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିବେ। प्रेज द लॉर्ड। ये दिसंबर की फर्स्ट वीक में महिला समिति के सेक्रेटरी की ओर से मैं हर एक को, जितने बहन लोग हैं हर एक को मैं स्वागत करती हूँ। हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए जितने बहन हैं, हम माताएं जितने भी हैं, जो इच्छुक है, आप सब आके हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में हर एक को सूचित किया जाता है। धन्यवाद। महिला समिति ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା महिला समिति से माने वर्ष रे जो माने रेगुलर आसंती महिला समिति से लोक मानकर
गिफ्ट आदान प्रदान करती महिला समिति माँ माने परस्पर मध्य क्रिसमस गिफ्ट से माने जन को देव आउ जन को देव गोपन भाव में सेटा से मानकर डिसेम्बर फास्ट वीक रे बुधवार दिन करेंगे से प्रत्येक माँ मान को से अनुरोध करुँच आसतु आ जोग दिंतु आ कार्य प्रत्येक को कार्य जोग दे प्रत्येक को उत्साहित करंतु हाँ चार्टा बेले करेंगे अधिकारी भाई को मैं अनुरोध करी आसवे से किसी कहे पुणी समस्त विषय पर से प्रार्थना करेंगे आम प्रत्येक प्रार्थना सहयोग करवा। প্রভু যিশুর নামে সবাইকে নমস্কার জানাই नमस्कार আর ধন্যবাদ জানাই যে প্রায় 2 মাস পরে এই চার্চে আসার সুযোগ পেয়েছি। আর আমি সেক্রেটারিকে অনুরোধ করেছিলাম আমি কিছু বলবো বা সাক্ষ্য দেবো আমার বিষয়ে, আর তিনি অনুমতি দিয়েছেন, এই জন্য তাকেও ধন্যবাদ জানাই, পার্শ্ববাবুকেও ধন্যবাদ জানাই। আপনারা শুনে থাকবেন গত সেপ্টেম্বর মাসে আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সেপ্টেম্বর 11 তারিখে রাত্রিবেলা হঠাৎ জ্বর আসে এবং 12 তারিখে ভীষণভাবে জ্বর আসে, প্রায় 3-4 এরকম অসহ্য। 13 তারিখে রাত্রে আর সহ্য করতে পারিনি, আমি আমার দেশের বাড়ি বর্ধমানে ফোন করলাম, তাড়াতাড়ি গাড়ি পাঠাও, আমাকে নিয়ে যাও। গাড়ি পাওয়া যায় না, 14 তারিখে পাওয়া যায় না, 15 তারিখে সকালবেলা গাড়ি এসে আমাকে বর্ধমান থেকে গাড়ি এসে আমাকে নিয়ে যায় এবং ঘরে না যেয়ে সরাসরি আমি সরকারি হসপিটালে গিয়েছিলাম করোনা টেস্ট করার জন্য। আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই যে নেগেটিভ এসেছিল। তা অনেকে ধারণা ছিল বা ধারণা হয়েছিল আমার বোধহয় করোনা হয়েছে এবং আমাকে অনেকে ফোন করেছিল এবং এমনও ফোন করেছিল আমাকে, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাকে বলা হয়েছিল বার হবেন না, কোথাও যাবেন না, কারো ঘরে যাবেন না, গেলেন, অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, আমি সম্পাদক মহাশয়কে আমার রিপোর্ট দেখিয়েছিলাম, নেগেটিভ রিপোর্ট কয়েকদিন আগে। তারপরে হসপিটালে ডাক্তাররা পরামর্শ দিল ব্লাড টেস্ট করার জন্য। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং টাইফয়েড, থাইরয়েড 4টে টেস্ট করার পর টাইফয়েড বার হলো। ভয়ঙ্কর অবস্থা, মানে চিন্তার বাইরে। আমি এত বছর প্রভুর সেবা করছি, 34-35 বছর ধরে, এরকম বিছানায় ধরাশায়ী আমাকে একবারও করেনি। এমনকি বাথরুম যাওয়ার শক্তি আমার ছিল না। প্রায় 1 মাস আমি ঘরে পড়েছিলাম। আর অক্টোবর 15 তারিখে আমি এসেছি। আর আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই, সকলে মিলে আমার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন নিরন্তর। আপনাদের প্রার্থনা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ আমি সুস্থ। প্রার্থনা করবেন আগামী সময়গুলো যেন সুস্থ থাকি, ঈশ্বর যেন আমাকে রক্ষা করে। এবং প্রভুর সেবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হচ্ছে, এমনকি উড়িষ্যা আমাকে যেতে হচ্ছে, কয়েকদিন আগে উড়িষ্যা গিয়েছিলাম। তা প্রার্থনা করবেন যে মহামারী চলছে বা অসুস্থ আর যে সমস্ত চলছে, ঈশ্বর যেন আমাকে রক্ষা করে আর ঈশ্বরের কাজের যেন ব্যাঘাত না হয়। সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আসুন প্রার্থনা করি। জীবন্ত পিতা, তোমায় ধন্যবাদ দিই, আজকে নভেম্বর 2য় রবিবার দেখতে আমাদের সুযোগ দিয়েছ এবং তোমার কয়েকজন দাসদাসীকে আজকে এই উপাসনা সভায় আসতে সুযোগ দিয়েছ, এই জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। সম্পাদক মহাশয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু বিষয় শুনলাম। সত্যি পিতা ঈশ্বর, বর্তমান সময় আমাদের জেগে থাকার সময়, প্রার্থনার সময়। কেননা বাক্য বলছে, 2 বিবরণ 28 অধ্যায় 60 এবং 61 এবং ইহেজকেল পুস্তক 5 অধ্যায় 12 পদ, ভয়ঙ্কর অবস্থা সেখানে লেখা রয়েছে। এমন সমস্ত মহামারী আসবে যেটা ব্যবস্থা পুস্তকে বা বাইবেলেও লেখা নেই। তাই আগামী সময়ে হয়তো আরও ভয়ঙ্কর কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাই তুমি আমাদের সাবধান করেছো। লূক লিখিত সুসমাচার 21 অধ্যায় অনুসারে আমরা যেন জেগে থাকি, প্রস্তুত থাকি, যেন প্রার্থনা থাকি। অনেকে অসুস্থ রয়েছে আমি শুনলাম, তাদের উপরে অনুগ্রহ হাত রাখো, আরোগ্যদায়ী হাত রাখো। যারা দুর্বল রয়েছে তাদের তুমি সবল করো।
যারা বিশ্বাসের দুর্বল রয়েছে তাদের বিশ্বাসে তুমি বৃদ্ধি দান করো। যারা বৃদ্ধ বৃদ্ধা রয়েছেন তাদের প্রতি দয়া করো। শীত আসছে, এই ঠান্ডার সময়ে তারা হয়তো অনেক কষ্ট পাচ্ছে বা কষ্ট পাবে, তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। এছাড়া প্রার্থনা করি, আমি শুনলাম এক্কাবাবু অসুস্থ ছিলেন, তাকে তুমি সুস্থতা দিয়েছো এবং আজকে এখানে আসতে সুযোগ দিচ্ছ, এর জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই পিতা ঈশ্বর আজকে সংগৃহীত দানের জন্য। যে সমস্ত দান রয়েছে যা আমরা দিয়েছি একমাত্র তোমার সেবাতেই সেই দান তুমি ব্যবহার করার জন্য তুমি ঊর্ধ্ব থেকে তোমার পবিত্র হাত দিয়ে আশীর্বাদ করো এবং তোমার কাজের উপযোগী করো। আজকের বাক্যের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি, পার্শ্ববাবু বাক্য দেবেন, তাকে তুমি পবিত্র আত্মা দিয়ে সাহায্য করো, অভিষেক করো। তিনি তোমার পবিত্র আত্মার সাহায্যে আমাদের সামনে যেন বাক্য পরিবেশন করতে পারেন। আমরাও তোমার পবিত্র আত্মার সাহায্যে যেন বাক্যের অর্থ নিগূঢ়ত্ব বুঝে সেইভাবে যেন চলতে পারি। মণ্ডলী ছোট বড় প্রত্যেকে তুমি সহবর্তী হও, বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রত্যেকে তুমি সহবর্তী হও। আর আজকের সভার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকো এবং তোমার আশীষ দানে পরিতৃপ্ত করো। প্রার্থনা খ্রিস্ট যিশুর নামে চাই, আমেন। आमने बाक्य निकटवर्ती हेबा पूर्वरु आमने गोटे गीत शुणिबा। प्रभुंकर प्रशंसा उद्देश्य आमने गीत आमान गीत गान करेंगे। आमने निजक प्रस्तुत करवा। भौणी सलोमी मांडी से आसबे आ प्रभु प्रशंसा उद्देश्य गोटे गीत गान करेंगे। ए समय आमने बाक्य शुणा निजक प्रस्तुत करवा। Praise the Lord. Praise the Lord. एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में।
प्रचार का अवसर भी फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି ତାହା ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ମିଳି ନପାରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ନିମନ୍ତେ, ହୁଏତ କାଲିକି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳି ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁ, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଉ ଆଉ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ କରିଥିଲୁ, ଦୁଇଟି ଅଂଶରୁ ଆମମାନେ ପାଠ କରିଥିଲୁ, ତାହା ଥିଲା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ 9 ପଦ। ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ। ଯୋହନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଅଛି। ଯେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ତାହା ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୂତ ବା ଯୋହନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମେ ଲେଖ। କ'ଣ ତାହା ଲେଖ? ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 4 ପ୍ରାଣୀ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଅହରହ ଭାବେ ଧର୍ମମୟ 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 ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଗୌରବ କରନ୍ତି, ଯେ ମହାମହିମ ପରମେଶ୍ୱର, ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପରି ସେ ହତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯେ ହତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ବିବାହ ଭୋଜ ହେବ। 18 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଆସି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉଅଛି। ଗୋଟେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଅଛି ଆଉ ଦୂତମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏହି ବିଷୟ ଲେଖି ପୃଥିବୀବାସୀକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯୋହନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ସେହି ବିବାହ ଭୋଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେହି ବିବାହ ଭୋଜରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେହି ବିବାହ ଭୋଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଶେଷ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରସ୍କାର ଅଟେ, ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରବ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଆସି ଢୋଳଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଉ
भल भल कार्य निजर उत्तम नाम पाई भल कार्य करुथिले सेमानक पाई नुहे किंतु जो माने तांकर वाक्य सकाशु मस्तक छेदन कर जायछि जो मानकर जो माने ताड़ित होई अछंती निंदित होई अछंती तांकर जो माने तांकर नाम रे साक्ष्य प्रदान करी अछंती तांको मध्य दे जो माने भितरे प्रवेश करी अछंती तांको ऊपर भरोसा विश्वास करी दुख कष्ट सह्य करी अछंती आ जो माने शुक्ल वस्त्र परिहित होई अछंती कारण ता ऊपर अंशर लेखा जाउ अछि ताहाको शुभ्र और परिष्कृत वस्त्र परिधान करिबा पई निमंते दिया गला से सूक्ष्म वस्त्र साधु मानकर धर्म कर्म अटे अर्थात जो माने धर्म कर्म रे आगो को बढ़ी थिले सेई मान को निमंत्रण करा जाउ अछि केड़े बड़ सौभाग्यर विषय केड़े बड़ सौभाग्यर विषय जे राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु को सहित से मेजरे बसिबे एवं से भोजन करिवे ताको निमंत्रण करा जाई अछि तांको मध्य रे से प्रकार योग्यता देखिले सेति पई तांको कुहा जाउछि से धन्य अटे अर्थात से सबठारो बेसी आशीर्वाद निमंते योग्य से अटे से सबठारो बेसी आशीर्वाद पाइबा पई से योग्य अटे काहे कि कौन से राजांकर मेज मध्य रे कौन रही अछि को विषय रही अछि आमे गोटे उदाहरण मध्य को जिबा आमे गोटे उदाहरण मध्य को जिबा जहा कि आमने द्वितीय अंश पाठ करिथिलु द्वितीय सामुएल पुस्तक 9 पर्व 13 पद 7 पद रु 13 पद पर्यंत द्वितीय अंश आमने पाठ करिथिलु आमनक पवित्र बाइबल रु गोटे उदाहरण आकु ताकु कोनोसे सामंजस्य नाही किंतु आमने उदाहरण माध्यम रे दृष्टांत माध्यम रे आमने शिक्षा ग्रहण करि परिबा जे जणे लोक कि प्रकार न्यून थिला जणे लोक कि प्रकार असहाय थिला जणे लोक जगत दृष्टि रे ताको न्यून भाव रे देखा जाउथिला कोनोसी प्रकार कार्य करि पारु नथिला किंतु से तार ए प्रकार योग्यता जे राजांकर मेजरे से बसी प्रत्येक दिन भोजन करिबा पई योग्यता पाइला जो माने विश्वास क्षेत्र रे आत्मिक क्षेत्र रे से प्रकार कार्य करिवे से माने मध्य प्रत्येक दिन राजांक सहित राजा मानक राजांक सहित बसी से माने भोजन करिवे तांकर सहभागिता मध्य रे रहिबे जहा कि साउलंकर पुत्र जोनाथन आ जोनाथनकर पुत्र मफीबोशत को विषय रे उल्लेख करा जाउ अछि से समय रे साउलंकर संपूर्ण परिवार को हत्या करिबा पई ए प्रकार गोटे विषय आसीथिला जहा कि द्वितीय सामुएल पुस्तक तार 4 पर्वर 4 पदरा माने देखु अछु आउ एई मफीबोशत ताकु जमार 5 वर्ष होइतिला आउ जेतेबेले लोक माने हत्या करिबा पई आसिले जने धात्री तांको धरी से दौड़ी गला समय रे आउ मफीबोशत तांको हातरो खसी पड़िथिला आ पड़िथिबा सकाशु तार दुईटी पाद जाक छोटा हो जाइथिला से चाली पारु नथिला सेई समय ठारू से अन्यर निर्भर रे से चली आसु अछि आउ साउलंकर जो दास थिले शिव से ताको प्रतिपालन करी आसु अछि गोटे दया रे अर्थात घरे गोटे दयनीय अवस्था कारण तांकर आ किछि विषय नाही जदि से जदि बंचिछि बोली सुना जीव ताहले लोके आसी ताकू मध्य मारी देई पारंती कारण साउलंकर समस्त वंश को मारिबा निमंते से प्रकार विषय से समय भय रहिथिला तो सेति पई से डर रे से गोटे भय मध्य रे से रही अछंती आ से समय रे राजा दाऊद को जना गला जे तांकर बंधु जे थिले जोनाथन तांकर पुत्र मफीबोशत से जीवित अछि आ जीवित अछि सुनिबा मात्र के राजा तांको साक्षात करिबा पई गले राजा तांको साक्षात करिबा पई गले आ तांको राजा तांको साक्षात करिबा बेले जेतल जाउ अछंती से समय तांको अनेक वयस मध्य हेई जाई अछि पाखापाखि 22 वर्ष काल तांको हेई अछि आ से समय रे राजा तांको देखिले आ तांको प्रति दया कले आ दया कला पर तांको कहले जे आजि ठारो प्रत्येक दिन से मो मेज मध्य रे मो सहित भोजन करिवो कोन से प्रकार तांकर योग्यता कोन थिला कौन तांकर योग्यता थिला से मफीबोशत कर तांकर जेजे बापा राजा थिले सेटा योग्यता अटे कौन से योग्यता थिला जिसे राजा को मेजरे बसी भोजन करिवार ताकु से प्रकार गौरव दिया गला पुनी थरे नुहे किबा दुई थरे नुहे जेते दिन पर्यंत से बंची रहिबो सेते दिन पर्यंत राजांकर मेजरे से भोजन करिवो ता सहित से योग्यता हासिल कला परे जा घरे से दया रे थिला जा घरे दया करी ताको मुठे खाइबा को दउथिले से लोक माने तार चाकर हेबे आपण माने से जदी से अंशटा पूरा पढिबे ताहले बुझी परिबे से लोक माने तार चाकर हेबे से लोक माने तार सेवा करिबे एवं समस्त भूमि संपत्ति सब तार हेबो काहे कि ए प्रकार जदी हमने से अंशरो हमने देखु से द्वितीय सामुएल पुस्तक तार 9 पर्व द्वितीय सामुएल पुस्तक जदी 9 पर्व हमने देखु
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 7 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତହିଁରେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ପିତା ଜୋନାଥନ ସକାଶୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି। କାହା ସକାଶୁ? ତୁମ ଜେଜେବାପା ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସକାଶୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପିତା ଯିଏ ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ପିତା ମୋ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପିତା ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁତାର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପିତାମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ଜୋନାଥନ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମେଜରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ସେ ଭୋଜନ କରିବାର ଗୌରବ ସେ ହାସଲ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? 8 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତ ମଲା କୁକୁରର ପରି। ଜୀବିତ ରହିବା କୁକୁର ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଚୋରକୁ ଭୋଗେଇବ ଭୋକି କରି। ସେ କୁକୁର ଜୀବିତ ରହିବା କୁକୁର ଅନ୍ତତଃ ସେ ଭୋକି କରି ଚୋରକୁ ଭୋଗେଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମଲା କୁକୁର ପରି ମୁଁ ଅଟେ। ମଲା କୁକୁରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଛୋଟ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏତେ ନ୍ୟୁନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଦାମ୍ଭିକତା କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅହଙ୍କାର କଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଏଇଆ କରିଥିଲେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ସେଇଆ କରିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ମୋ ଜେଜେବାପା ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାତି ଅଟେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ସେ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଅହଙ୍କାର କଥା ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମମାନେ ତାକୁ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହିଥାଉ ଯେ ଆମ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା, ଏଇଟା ଆମେ କରିଅଛୁ, ମୋ ବାପା କରିଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜେଜେବାପା କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଫିବୋଶତ ସେ ପ୍ରକାର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ମଲା କୁକୁରର ପରି ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ସେ ରାଜାଙ୍କର ମେଜରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବାର ଗୌରବ ସେ ହାସଲ କରୁଅଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆଜି ଆମମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କରୁ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆଜି ମୋର ସନ୍ତାନ ତାର ଫଳ ପାଇବ। ମୁଁ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗମନାଗମନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ସନ୍ତାନ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ଯଦି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି, ଅଭିଶପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମନ୍ଦତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବି, ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ, କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସେମାନେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କରି ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ, କୋମଳମତି ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ ନ ହେଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଜୋନାଥନ ତାହା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବି, ଆଉ ମୋର ଛୋଟା ପୁଅକୁ ସେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ, ତାର ଉତ୍ତମ ଫଳଟା ସେ ମଫିବୋଶତ ପାଉଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏବଂ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କର ମେଜରେ ବସିବାର ଗୌରବ। ତାହା ସେ ସମୟରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ତାଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ କିଏ ବସି ପାରିବ। କାରଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଥିଲା, ମିଶର ଦେଶରେ ରହିଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ଟାଟିଆ, ତାର ଗୋଟିଏ ବାଟି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ, ଗୋଟେ ଗିନା, ତାହା ସାନ ଭାଇଙ୍କର ପୁଡ଼ିଆ ରଥ ଝଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ଗିନା ତାଟିଆ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା? କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ, ସେଇଟା ଅଲଗା ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମେଜରେ ଅଲଗା ଲୋକ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଡାଇନିଂ ହଲକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ।
ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ମଲା କୁକୁର ପରି ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ ମୋତେ ଅନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସର ଏପରି କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୋତେ ଅନେଇବେ? କାରଣ ଜଗତର ନୀତି ନିୟମ ଏହା ଅଟେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଦେବା ତାହେଲେ ପାଇବା ଆଶାରେ ଦେଇଥିବା, ଯଦି ଆମମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପ୍ରତିଦାନରେ କ'ଣ ଦେବି? ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରିବେ, ମୋତେ ଅନେଇବେ? ମୋ ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଶିବକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ଏହାର ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକ୍ସେ ତୁମ ଘରେ ତୁମର ଦୟାରେ ରହିବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାର ଦୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ତାକୁ ରହିବ ଏବଂ ତା ସକାଶୁ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାଉଣା ସବୁ ମୁଁ ଦେବି। ରାଜାଙ୍କର ମେଜ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଜାଗତିକ ରାଜା, ସାଂସାରିକ ରାଜାର ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବା, ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର ଧନ ନାହିଁ, ରତ୍ନ ନାହିଁ, ମୋର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନ୍ୟୁନ, ମୁଁ କୀଟ, ମୁଁ ମାଟି ଠାରୁ ହୀନ ବୋଲି ଗୀତ ରଚକ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନର ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ, ପାଠପଢ଼ାର ଗର୍ବ, ବୁଦ୍ଧିର ଗର୍ବ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ 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 ହିଁ ରହିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ এই ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ମୁଁ ମଲା କୁକୁର ପରି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାହାର ଦୃଷ୍ଟି? ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ତାପରେ ଯେ ପରିତାପ, ପଶ୍ଚାତାପ, ତା ଅଲଗା ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଧରି, ସାଂସାରିକ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ରାଜାଙ୍କ ମେଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଅଛି? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କ ମେଜରେ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଅଛି, କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ତାହା ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ମେଜରେ ଭୋଜନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ତାହା ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧିର ତାହା ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିଅଛି। ପୁଣି ସେଠାରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 15 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ, ଦୟାକରି ଖୋଲିବା ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର ତାହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ଧନ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ? ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 7 ପଦ। प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 7वां पद। प्रकाशित पुस्तक 2 पर्वर 7 पद। ईश्वर राज्य में कौन भोजन करिया दिया? बिरियानी ना डाली भात ना डालमा ना उत्थापम ना कौन दिया? मंडली गण को आत्मा कौन कहूअछंती? जार कर्ण अछि से ताहा सुनु, जे जय करे ताहाकु आंबे जीवन वृक्षर फल ताको खाइबा को दिया जीव। आउ से केबे जीवन वृक्षर फल अर्थात से आउ केबे मध्य मृत्यु दर्शन करिब नाही। आमने ख्रिस्टियन परिवार जन्म हेइछ बोले एहा कि आमनकर अधिकार केबे सीमित न भाबो। ख्रिस्टियन परिवार जन्म हो जाइछ, संडे स्कूल पिला दिन अटेंड करियोछो, आउ आमने गीत गाई पारुछो, बाजा बजाई पारुछो, प्रचार करि पारुछो, किंबा आउ मंडली को चांदा दउछो, दान दउछो, आउ उत्तम कार्य किछि करूछो बोली के हमनकर अधिकार अटे नुहे। इस्राएल लोक माने माने जीसुଙ୍କ समय जिहुदीय लोक माने से प्रकार भाबुथिले किंतु ताहा से मन को खंडन कर दिया हला जे ए प्रकार नुहे। तुम मानकर आगे अनेक करग्राही एवं फारूसी माने आसी से माने ईश्वर राज्य मध्य बल आक्रांत करुअछंती। पुणी माथ्यू पुस्तक तार 8 पर्वर 11 पद जदि आमने देखो सेठारे लेखा गला पूर्वरु पश्चिमरु आसु लोक माने भोजन रे बसिबे। आउ
तुम मैंने यदि यही प्रकार तुम गाड़ी चली जीवन गाड़ी यही प्रकार चली आत्मिक जीवन स्थिति जब यही प्रकार चली तुम्हें बाहर रही आ पूर्वर पश्चिम लोक मैंने आसी से माने भोजन रे सहभागी हो आमने से भोजन रे बसिबा निमंते अर्थात मेष शावकर भोजन पाई निमंत्रित हेबा पाई आउ केते निजको समीक्षा करिबा दरकार अछि आउ केते निजको देखिबार आवश्यकता रहिछि आउ केते निजको परिष्कार करिबार आवश्यकता रहिछि प्रस्तुत करिबार आवश्यकता रहि अछि से ईश्वरंकर मेज रे से टेबल डाइनिंग टेबल रे पिता पुत्र पवित्र आत्मांकर सहभागिता रही अछि पवित्रतार विषय रही अछि आनंद एवं समस्त विषय मध्य रही अछि ताकू पाइबा पई आमान को कोन करिबा को हेबो आउ आम निजको समीक्षा करूँ निजको परीक्षा करूँ पश्चाताप करूँ आम मध्यरू से अप्रेम को आम बाहर करदे आम मध्यरू शत्रुता को आम बाहर करदे आम मध्यरू समस्त प्रकार गर्व अहंकार ए समस्त विषय को बाहर करदे मु तो बंची ईश्वर मरी भी ईश्वर ए मनोभाव धरी आग को बढ़ू तेबे निश्चित भाव में प्रभु तांकर इच्छा जदि हुए ताहले से निश्चित भाव में से आमंत्रण करेंगे एवं आमान विषय कह जो माने मेष शावकर विवाह भोजन निमंत्रित व बस भोजन करेंगे से माने धन्य अटंती कौन आमान को कौन आमने निजको जदि समीक्षा करूँ निजको परीक्षा करूँ ताहले आमानकर आजिर दिनर आत्मिक स्थिति देखि आमने आशा करि पारिबा सेतिकी विषय सेडे बड़ विषय जे मु ईश्वर राज्य रे मेष शावकर विवाह भोजन निमंत्रित हेबी यही प्रकार जीवन धारण करी यही प्रकार निशा द्रव्य रे बुड़ी रही बा यही प्रकार स्लो भाव रे आत्मिक जीवन को गति करे करे मु ताहा पाई परिबी ताहा केबे मध्य नुहे सेतिपाई जदि से गौरव पाइबा पई चाहुअछो आज ठर आमानकर उत्तम कार्य आरंभ करिवार आवश्यकता रहिछि आउ अधिक अधिक प्रभुଙ୍କ पई समय देवार आवश्यकता रहिछि परिताप करू पश्चाताप करू तापरे अनुताप करू एवं प्रभुଙ୍କ पथरे गमन करू आ ईश्वर साक्ष्य देवाई आग को प्रस्तुत हो तेबे निश्चित भाव में प्रभु आह्वान करेंगे से पूर्वर पश्चिम लोक मैंने आसवे से सहित आमे मध्य राजांकर मेजरे बसिबार योग्यता हासिल करि परिबा प्रभु आमान के संक्षिप्त वाक्य द्वारा आशीर्वाद एवं अनुग्रह प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु आमे तुम धन्यवाद करूछु आमे तुमर गौरव करूअछु तुमर प्रशंसा करूअछु पिता तुम्हें आमानकर दयामय परमेश्वर अट एबे पर्यंत प्रभु आमानक पई तुम्हें सुजोग उन्मुक्त करिअछ प्रभु धन्यवाद हो गौरव हो तुमर प्रशंसा हो हे पिता परमेश्वर प्रभु आमने प्रत्येक जेपरि निजको समीक्षा करू निजको परीक्षा करू आउ तुमर से दिन निमंते आमने योग्य हो पारू से तुम्हें दया कर पिता तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर जिते जन वाक्य शुणिअछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर हो पिता गौरव तुमर हो प्रशंसा तुमर हो जीशु नाम रे मागिलु आमेन पिता परमेश्वर अतुलनीय अपर्याप्त गभीर असीम प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर दया अनुग्रह पवित्र आत्मार भी परमेश्वर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एते बेले पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिरोपकार करंतु आमेन।